Indonesia. Thank you very much. And thank you for sitting down with Mata Najwa. Of course. So what excites you the most about the opportunity to coach the Indonesian national team? Well, I think that the quality of the players is enormously. I think that we have a very good chance to qualify for the World Cup, and to be coach of such a big country, who the people are very crazy about football. Well, that excites me more. I think you said that you've met Mas Erick Thohir a year ago in Qatar, was it, during the Asian Cup? Was there a talk about the possibility of coaching, or at that time? Not at all? Not at all, because I met Eric before that even. Okay. And yes, I met Eric in the AFC Cup during... last year, was it? Last year, yeah. And we didn't speak about head coaching or something. We just spoke about football, and we had a very good connection again. So when did the talk start to get more serious? That was a few weeks, months ago. Yeah, not that reason. In November, in December? The exact date, I don't know. So the federation approached you, and then how was the back and forth of the discussions to finally getting the decisions that you said, yes, I accept the offer? What was the exact... Well, if somebody wants to speak, first they come to my agent, and then... Were you surprised when the offer first came? No. Well, I was not surprised, because I had different offers as well on the table, but this was the most, the nicest one for me personally, because I like to implement some things in a new team, and my vision and the vision of Eric came together, and that was the match. What were the main considerations? What's the thing that finally made you say, yes, I will? No, the whole package was important, and you know, if you speak about the opportunities and the things we can do together, as I just said, that was a match, and also the players that now can implement as well. It's you know, it's only positive things. So that's why my decision was not so difficult to take. It wasn't a difficult decision? No. So you didn't lose any sleep over it? No, absolutely not. Okay, so you got a 2-year contract with the federation until 2027? Yes. With an extension options? Yes. What's the value of that contract? What's the value? Well, I think that the value, I don't have to speak about the value, but for me the value is important to coach a very big nation like Indonesia. I'm really excited to put the way I see football and the way to implement things on this team. I see it very clear. Are you planning to move and stay in Indonesia during the duration of the contract? Not the whole time, but I'll visit Indonesia quite often. Okay. Yeah. But for the preparations up until March, will you be staying here? I will be coming up on and off here, yeah. On and off here, yeah. Okay. Patrick, how familiar are you with the current state of the Indonesian football? Well, not that familiar, but I just appointed as a head coach, so I'll be very often here in Indonesia to check the clubs, to check the players. So I will be very familiar quickly. So if I ask you what areas of the national team that you think would need the most improvement, and how would you go about fixing them? I mean the current national team. The current national team. Well, I think they in the past they did a good job. I think the coach Shinte did a very good job with the team, and every team can become better, and that's what I'm going to try and do. What do you think about the team's past performances in the World Cup Asian qualifier? Well, that's what I said. I think that they did a good job. The results were good as well, and that's why they're standing where they're standing now. I think the position is quite good, with all the other countries the same amount of points, and only Australia and Japan above us. So there are big opportunities. Yeah, because the first 2 games we managed to get a draw against Saudi Arabia and Australia. Against Bahrain, there was a controversy over the referee's decisions. I don't know, are you aware and familiar with that uproar during the controversy with the Bahrain game? I heard about it. Do you have any take on that? No, I think that those matches are already played, so it's not convenient to talk about this. It's better to talk about the upcoming games and focus on those games. Have you got a chance to watch the games and evaluate on the points and the weaknesses that our national team is? I saw the last 2 games, against Saudi Arabia and Australia. Can you share some of your evaluation? Well, that's what I said. I think the quality of the team is good. Everything, of course, can go better, and that's why I'm here, to try and get the level of play to a higher level. Patrick, what do you anticipate will be your biggest challenge in
managing the team, being the head coach of the national team? Well, the biggest challenge is, I think, to try and make the players, not individually, but also as a team, as a collective, better. And to have the good results, because that's the most important thing at the moment. We play 4 finals who are coming in March and in June. And it's important to have direct results. The decision to replace Shin Tae-yong as the head coach has caused a public debate here and also an uproar on social media. Yeah. Are you aware of that? Well, I am aware of it, of course, because I'm not closing my eyes. But, you know, this is a thing that, that happens in football. You know, decisions are made. I have a huge respect for Shin Tae, what he did in the past 5 years. He brought Indonesian football to a different level. And now it's my time to carry on what he implemented as a coach. So much respect to the coach. Can you sense some of the heat? Sorry? Did you sense some of the heat on social media, on media? It's such a big. It's a big thing. Yes, it's a big country. People are crazy about football, and that's fantastic, of course. And you know, the heat on social media, that's normal. If you're passionate about football, I think this is more than normal. And the people also love to go to the World Cup. What I also want, of course, and the team as well. So we need to gather all the power and all the togetherness to make this happen. And everybody knows that it won't be easy, but we are trying to do our best and go for the top. Yeah, Indonesian fans are very passionate and vocal. Yes, very passionate and vocal, especially on social media. I was wondering if you knew there's a trending hashtag Clever Out even before you were formally announced. And I think on your old Instagram posts you have like tens of thousands of comments. How do you plan to handle this immense pressure? Yes, you know what it is. I only accept positive things, and if the people are having the hashtag, it's a pity, because I didn't do nothing towards them, and you know that's a thing that I hope that it will change, but it's not a big issue for me personally, but you know that's the thing that happens on social media. You don't take it personally? No, because if I have to take it personally, then I'm not done in I think a few weeks. So. No, I don't take it personally, and I hope to. Relasi antara PSSI bersama Patrick Kluivert dan 2 asistennya berpotensi akan membawa gebrakan baru bagi masa depan timnas Indonesia yang siap menuju persaingan kompetisi dunia. Kolaborasi antara keduanya sudah mengarah ke planning jangka pendek dan panjang untuk dapat semakin meningkatkan moral serta memajukan timnas Indonesia di kancah dunia. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Along with the development of Indonesian football quality. Indonesia's potential to become a surprise country in the 2026 World Cup, with a population of 280 million people, it will raise the passion for the biggest football party. A number of young talented players are in the Thousand Island country. Will Indonesia be a surprise country in the 2026 World Cup? Interesting to wait for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Okay? Kolaborasi antara PSSI bersama Patrick Kluivert dan 2 asistennya berpotensi akan membawa gebrakan baru bagi masa depan timnas Indonesia yang siap menuju persaingan kompetisi dunia. Kolaborasi antara keduanya sudah mengarah ke planning jangka pendek dan panjang untuk dapat semakin meningkatkan moral serta memajukan timnas Indonesia di kancah dunia. Kehadiran Kluivert juga dapat menjadi pengaruh dalam pemilihan antara timnas Belanda atau Indonesia. Opsi untuk memilih timnas Indonesia tentu akan menjadi pilihan yang semakin kuat nantinya, mengingat kedua negara sama-sama memiliki pamor. Bahkan bisa dikatakan, pilih timnas pusat, atau memilih timnas cabang, citra sepak bola Indonesia di Belanda sudah sangat baik dan kuat. Itu menjadi nilai yang sangat positif bagi para pemain keturunan Indonesia di Belanda. Dengan adanya dukungan penuh dari federasi, yang akan dieksekusi dengan sosok pelatih yang memiliki nama besar di sepak bola Belanda bahkan dunia, tentu kehadirannya sangat memberi pengaruh besar, hingga dapat memikat para pemain keturunan Grade A lainnya, yang semakin menunjukkan ketertarikannya bergabung timnas Indonesia. Secara data melalui riset, tantangan terbesar yang bakal dihadapi Patrick Kluivert, justru berasal dari pihak pendukung timnas Indonesia itu sendiri. Ekspektasi dan tuntutan yang begitu tinggi dari pihak supporter membuat dirinya mau tidak mau harus secara cepat dapat meyakinkan masyarakat Indonesia. Kehadiran Kluivert tentu menimbulkan ekspektasi yang tinggi dari masyarakat Indonesia.
Kluivert harus mampu memenuhi ekspektasi tersebut agar tidak mengecewakan para penggemar. Adaptasi yang diperkirakan akan lebih cepat dengan dijembatani para pemain keturunan dan pemain domestik. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia merupakan langkah yang sangat positif. Ia bahkan menjadi magnet bagi para pemain keturunan Grade A lainnya untuk dapat segera bergabung ke tubuh skuad Garuda agar dapat lebih memperkuat timnas Indonesia bersaing di Piala Dunia nantinya. Peran Patrick Kluivert tidak hanya sekedar sebagai pelatih, ia memiliki potensi untuk menjadi magnet bagi para pemain keturunan Indonesia dan membawa perubahan yang signifikan bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Kehadiran legenda sepak bola Belanda seperti Patrick Kluivert ini berpotensi dan tentu saja diharapkan agar membawa perubahan signifikan untuk mengantarkan timnas Indonesia ke level yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Harapan besar dari figur legendaris Patrick Kluivert, mantan penyerang tajam yang pernah membela sejumlah klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan hingga Barcelona, membawa reputasi mentereng dan pengalaman yang kaya. Kemampuannya dalam mencetak gol dan visi permainannya yang apik diharapkan dapat ditularkan kepada para pemain timnas Indonesia. Potensi gebrakan di sepak bola Indonesia. Kolaborasi antara PSSI dan Patrick Kluivert ini memiliki potensi untuk membawa beberapa gebrakan di sepak bola Indonesia, antara lain permainan yang lebih menyerang. Dengan latar belakang sebagai penyerang, Kluivert kemungkinan besar akan menerapkan gaya permainan yang lebih menyerang dan efektif. Peningkatan kualitas pemain. Pengalaman dan pengetahuan Kluivert diyakini dapat meningkatkan kualitas individu pemain timnas Indonesia, terutama dalam hal finishing dan penyelesaian akhir. Pembentukan mental juara. Sebagai mantan pemain kelas dunia, Kluivert dapat menanamkan mental juara kepada para pemain dan memotivasi mereka untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Peningkatan citra sepak bola Indonesia. Kehadiran pelatih dengan segudang pengalaman saat menjadi pemain, dengan menjaga reputasinya sebagai seorang legenda di Belanda, tentu Kluivert akan bekerja lebih maksimal dan diharap, ia dapat meningkatkan citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Tantangan yang akan dihadapi. Meskipun Kluivert bersama timnas Indonesia memiliki harapan yang terbilang sangat besar, namun tantangan juga menanti di depan. Sebagai sosok legenda sepak bola Belanda sekaligus dunia, tentu seorang Patrick Kluivert menginginkan agar kepemimpinannya bersama timnas Indonesia dapat semakin meroket dalam waktu persiapan yang sangat singkat. Tentu hal itu bertujuan agar nama sekaligus reputasinya sebagai manajer atau pelatih negara besar dapat semakin mendongkrak di kancah dunia. Ia tidak hanya ingin sukses sebagai seorang pemain saja, Kluivert juga akan memaksimalkan seluruh pengalaman dan potensinya untuk mengarsiteki skuad timnas Indonesia. Target besar untuk dapat mengantarkan nama Indonesia ke kancah dunia. Dengan begitu, tentu saja karirnya sebagai seorang pelatih akan melesat tajam. Dampak dari itu semua, tentu nama serta nilai pasarnya sebagai seorang pelatih kelas internasional akan semakin melesat naik. Dengan cita-cita besar membawa Indonesia di peta kekuatan sepak bola dunia, tentu Kluivert juga akan dihadapi dengan berbagai tantangan serta adaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia, yang sudah berkolaborasi dengan pemain keturunan. Perbedaan gaya bermain dan tekanan publik, akan menjadi beberapa hal yang perlu diatasi oleh Kluivert yang wajib ia atasi dengan waktu yang singkat. Kesimpulan, pengangkatan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia adalah langkah berani yang diambil oleh PSSI. Dengan potensi dan pengalaman yang dimiliki, Kluivert diharapkan mampu membawa perubahan positif dan mengantarkan timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah sepak bola internasional. Menjadi berita besar di Belanda, sepak terjang Indonesia yang berkolaborasi bersama Patrick Kluivert menjadi berita trending di Belanda. Tak hanya trending di Belanda saja, bahkan sejumlah media Eropa, media Amerika, hingga berbagai media internasional lainnya juga menyorot potensi besar Indonesia menuju Piala Dunia. Dampak kepelatihan Patrick Kluivert terhadap daya tarik pemain keturunan Indonesia disebut akan mendongkrak peta kekuatan sepak bola global. Patrick Kluivert, magnet baru untuk pemain keturunan Indonesia. Kehadirannya sebagai pelatih timnas Indonesia telah menyita perhatian banyak pihak, terutama para pemain keturunan Indonesia Belanda yang sedang berkarir di berbagai negara di Eropa. Sebagai mantan bintang sepak bola dunia, nama besar Kluivert tentu menjadi daya tarik tersendiri. Lantas, apakah Kluivert bisa benar-benar menjadi magnet sekaligus membawa timnas Indonesia menuju pentas dunia? Sebagai mantan pemain kelas dunia, Kluivert memiliki pengalaman yang sangat luas dalam sepak bola internasional.
Pengalaman ini dapat memberikan nilai lebih bagi para pemain keturunan Indonesia, yang juga sedang berkarir di Eropa, terutama dalam hal meningkatkan kualitas permainan sekaligus mendongkrak mentalitas juara. Tak hanya nilai lebih itu saja. Kluivert juga memiliki jaringan yang sangat luas di dunia sepak bola. Jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang bagi para pemain keturunan Indonesia untuk berkarir di level yang jauh lebih tinggi di Eropa. PSSI mengusung proyek jangka pendek dan panjang. Kehadiran Kluivert diharapkan dapat menjadi bagian dari proyek jangka pendek dan panjang, untuk membangun timnas Indonesia yang lebih kuat dari luar dan dalam, untuk menuju persaingan yang jauh lebih kuat dan kompetitif dari kompetisi sebelumnya. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemain keturunan Indonesia yang ingin berkontribusi bagi negara leluhurnya. Dampak positif bagi timnas Indonesia, bertambahnya pemain berkualitas dari Eropa. Timnas Indonesia dengan kepelatihan Kluivert, diharapkan semakin banyak pemain keturunan yang semakin tertarik untuk bergabung perkuat timnas Indonesia. Langkah itu, akan meningkatkan kualitas skuad dan memperkaya opsi pemain high level bagi pelatih. Tak hanya dari segi potensi memiliki skuad yang lebih mewah saja, kolaborasi antara PSSI, pelatih, pemain yang lebih sinkron dan dinamis, dapat meningkatkan pamor serta citra sepak bola timnas Indonesia di mata dunia. Walau saat ini timnas Indonesia telah mendunia, namun dengan kehadiran pelatih kelas dunia seperti Kluivert, akan lebih meningkatkan pamor timnas Indonesia di mata dunia, yang pada akhirnya, timnas Indonesia akan semakin disorot banyak klub Eropa, sekaligus berdampak positif pada perkembangan sepak bola Indonesia di masa yang akan datang. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YT Real.